তো গাইস প্রথমে ভিডিওটি দেখে তারপর তোমাদের করা ফান্ড কমেন্টসগুলো পড়বো। লেটস গো। तो चलिए शुरू करते हैं। আপনি তো সেলসেলায় বেচতে যাইবেন। তোমার সৌন্দর্যের গভীরতা অনেক বেশি দীর্ঘ। बड़ा हरामी हो बेटा। পরিবর্তন খুব ভালোই করতেছে। क्या बोला तूने? 2 লিটার দাও, সেমাই রান্না করে খাবো। আগের চেয়ে উন্নত। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।